श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानकु मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। एबे आसंतु जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासर कन्या राशि मासिक राशिफल। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने सर्वदा बड़ परिवर्तनशील। निजर बासस्थान, निजर घर हेउ किंबा व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी हेउ, एमानकर केबे स्थिर रहे नाही। एपरिकी निजर पोशाक पर्यंत बारंबार सेमाने परिवर्तन करिथांती। एणु यही व्यक्ति कौनसी कार्य संपूर्ण अनुभूति पाई पारंती नाही। बड़ चंचल प्रकृतिर लोक। कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु कार्य विषय रे जानिबाकू चेष्टा करंती, एणु पश्चाताप सेमाने कम करंती। अन्य मानकर दोष दुर्बलता को एमाने खूब शीघ्र जानी पारंती। निज धन को बाजे खर्च करी उड़ाइबा केबे चाहि न थांती। सर्वदा संचय करने को इच्छा पोषण करिथांती। प्रत्येक कार्य को भल भाव रे जानी कार्य करंती। शॉर्टकट जानिबा किंबा अल्प जानी कोनोसी काम करिबा ए मानकर पसंद नुहे। प्रत्येक कार्य को ठीक समय रे करिबा को चाहंती। जे कोनोसी जिनिस हेउ सठिक व्यवहार और सठिक व्यवहार परे ताहाकू सठिक स्थान रे रखिबा एमानकर मूल लक्ष्य। जदि इतस्तत कार्य एमानकर केबे पसंद नुहे। एथिरे बहु विरक्ति प्रकाश करंती। एमानकर विज्ञान प्रति आग्रह किंबा सेई विज्ञान रे चाकरी करिबा, जे कोनोसी चाकरी करी मध्य एमाने एडजस्ट करि पारंती, किंतु विज्ञान एमानकर मूल जिनिस थाए। केवल जन्मदिनरु मातृ कष्ट भोगी थांती। स्वास्थ्य उत्तम रहे। रोग जेते कठिन हेले मध्य शीघ्र आराम हो जाए और शीघ्र आराम मिलता है। यही राशिर 3 गोटी नक्षत्र तथा प्रथम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यही नक्षत्र जात व्यक्ति माने आत्मसम्मान जगी रखी कार्य करती। प्रायतः सबु कामरे एमाने विजय होइथांती। ईश्वर ना सुनिले भयरे थरी उठंती, कारण एमाने अधर्म को भारी भय करंती। अन्याय कार्य को एमाने केबे पसंद करंती नाही। एते भल गुणर अधिकारी होई मध्य मनरे गर्व और अहंकार जोगु बहु समय दुख भोग करंती। प्रायतः यही नक्षत्र जात पुरुष माने स्त्री सकाशे दुख भोग करिथांती। लेखक किंबा कविता आवृत्ति द्वारा धन रोजगार करती। चतुर्दिगरे निजर नाम शुणी आत्मगर्वरे फाटी पड़ती। गर्व करिबा द्वारा समस्त दिगरु कष्ट भोगी थांती। यही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति जन्म हेबार चतुर्थ दिन रे अजीर्ण रोग और पेट फंपा इत्यादि देखा देइथाय।
जन्म हेबार तृतीय मासरे कौनसी प्रकार बातरोग सृष्टि हुए। पंचम वर्षरे चतुष्पद प्राणी माने आघात करिथांती। 30 वर्षरे अग्नि भय, 60 वर्षरे मृत्यु भय और 80 वर्ष एमानंकर प्रायतः आयुष थाए। नारी मानक सकाशे यही नक्षत्र सौभाग्य सृष्टि करे। एमाने सुदृढ़ मना होइथांती। कार्य सुचातुरी, घर करणारे सुनिपुणा मध्य, जीवन रे सुखरे रहिबा एमानंकर सर्वदा पसंद। द्वितीय नक्षत्र हला हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र देवगण एमाने चतुर्दिगरे ख्यातनामा होइथांती। धनवान मध्य होइथांती। लक्ष्मी एमानक पाख छाड़ती नाही। एमाने बहु जुक्ति करिथांती। निज कर्तव्य केबे हेला करती नाही। उत्तम संतान प्राप्ति होइताए। पुरुष मानक पक्षे युवती रसिक होइथांती और युवती मेଳରେ रहिबाकू भारी पसंद करिथांती। एमानकर जन्मर प्रथम वर्षरे जोर रोग होइथाए। द्वितीय और चतुर्थ वर्षरे बहु धन क्षय कराई परिवार को अशांति देथांती। षष्ठ वर्षरे जीवन प्रति भय थाए। 10 वर्षरे शत्रुपीड़ा भोग, 42 वर्षरे शस्त्राघात, 58 वर्ष और 60 वर्षरे मृत्युवत पीड़ा मिले। यह गला पुरुष मानकर लक्षण। नारी माने हस्ता नक्षत्र जात नारी माने सुंदर हाथ गोड़, मनलोभा चेहरा और बहु शास्त्र रे निपुणता लाभ करिथांती। चतुर कथा कही अन्यर मन को आकर्षित करती। विद्यारे प्रवीणा होइथांती। शेष नक्षत्र कन्या राशि शेष नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र जात व्यक्ति माने स्त्री लोकंक कथारे परिचालित होंती। स्त्री माने एमानकु आकर्षित करी निज पाखरे रखिथांती। निज समाज रे प्रशंसित एमाने काम जलारे जर्जरित। बड़ बड़ सुंदर नेत्र विशिष्ट, लंबा लंबा पाद हाथ सहित निजकु सर्वदा विभिन्न ढंगरे सजाई होई रहिथांती। बुलेई बंकेई कथा कही समस्तंकर प्रिय पात्र होइथांती। कला संगीत रे माने पारंगम, बहुत ख्यातनामा मध्य होइथांती। यही नक्षत्र जात व्यक्ति जन्मर 5 वर्षरे अग्नि द्वारा आघात प्राप्त होइथांती। 8 वर्षरे कुकुर बिलुआ दंताघात करि पारंती। 20 वर्षरे विष भय किंबा फूड पॉइजन होई पारे। 24 वर्षरे मारात्मक पीड़ा भोग करती। यहाँ परे 80 वर्ष पर्यंत प्रायतः एमानंकर शरीर सुस्थ रहे। यही नारी माने मनोरम चेहरा, चिकनिया और चकचकिया गहना व्यवहार करती। प्रत्येक शास्त्र रे एमाने प्रवीण थांती। यही कन्या राशि 2 स्वभाव विशिष्ट, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, स्त्री राशि और यही राशिर दिग दक्षिण दिग। कन्या राशि सकाशे रवि महाग्रह दशमरे भ्रमण करुअछंती। दशम रवि सर्वदा शुभ फल दियंती। दशम स्थान कर्मस्थान। रवि आत्मकारक ग्रह। एणु यही ग्रह दशमरे भ्रमण करुथिबा समयरे शुभ फल मान व्यक्ति को देइथांती। जेउ माने चाकरी करछंती सेमाने एही समय रे उच्च पदाधिकारी ठारू सम्मान पाइबे। वेतन वृद्धि हेबार यथेष्ट संभावना अछि। निजर कर्म दक्षता वृद्धि पाइब। बड़ बड़ काम हाथ को नहीं सफलतार शीर्ष रे पहुंची पारिबे। आपनक काम करिवार शैली को अन्य माने अनुसरण करी से माने निजे सही कार्य को करिवा पई चेष्टा करिवे। मासर 16 तारिख ठारू रवि महाग्रह एकादश को गमन करिवे। एकादश रवि गोचर समय रे आपण जहा चाहिबे ताहा करि पारिबे। बहु दिनरू जेउ काम को अपेक्षा करिथिले एबे अपेक्षार अंत घटिब।
ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଶାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରି ଆଗାମୀ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ଘେରିଯିବେ। ନବମ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପିତୃସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ବାପା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କର୍ମ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ଖାଲି ଆପଣ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭାଗ୍ୟ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘର ଖୋଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବ ରାଗରୁଷା ସବୁ ଭୁଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଙ୍କର। ନବମ ସ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ପୁଣି ପିତୃସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପିତୃଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ଠାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବକୃପା ଓ ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହାୟ ହେବେ। ଏହି ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସେହି ଅର୍ଥ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି କହି ବସିବେ ତେବେ ଶନିଦେବ କୋପିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ
ଋଣଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଅଧିକ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି କଥା ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନିଦେବ ସୁନାରୀ ଆଉ ଆପଣ ସୁନା। ବାରମ୍ବାର ସୁନାରୀ ଯେପରି ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଶନିଦେବ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ ମିଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେବ, ଶନିଦେବ ବାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ସତ୍ୟପଥ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୌନ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିବାହ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଆୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି ମନରେ ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବାକୁ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଖାଇବେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଖାଇବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଟରେ କୌଣସି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବାଟ ଦୋକାନରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।